Bakon na musu. Bakon na musu. Meritamna min busu mi ne va. Meritamna nurusu akarge imo pane. Tiya meritamna. Meritamna murusu mi karma gimi ma kolien. Mi karma umi ma kolien. Mi karma pumine. Zusuna me kaijre. Murusa karma tela vu dana Cameroun dana na mintang ni dana vu. Uri jami busu mi karma imo pumine. Tien va Colovisa ne va. Dimitri volum boy. Tu as ma cacat na Dimitri volum boy de Mitma Yenmang. Dimitri Colo Volo. Caramba, bien va, mais moi, va tant pour Thierry ne va, Gastel ne va, Bilia ne va. Dimitri Volo. Ça y est, ne va. Sokucha ne va. Ntamara ne va. Caramba, moi, Dimitri Yenmang, Dimitri Colo Volo. Brico, des bricots à Canan en Colbison. Momongoi, est-ce qu'il c'est Momongoi? On a Suisse, mais moi, tu es dans la Suisse. Voilà, le Canan, de volement terre en tête. Ok. Donc, mais quand même, on veut, Sorel, on veut, ne veut pas, Anglais, on veut, pas cœur, on veut. Yves Rubrique, mais on veut, carrément. Momongoi. Donc, on va, voilà, on ira Paris. On a eu ma banque, yen va, mais ma ton ma mine, m'dien va, vous ne voir. Nada. Donc, les cailles, c'est bien. La machine me connaît, oui. On a Santa Barbara, mais oui. On a Guinée équatoriale. Oui, Kaya. So biscuit, Mais tu veux tak. Et tu fois tout n'ingui, tu veux tak. Donc, kablangan po. Si c'est wo, il m'a ramené jamais long. Kablangan po. Mais il me voit la Belgique va. Mais tu veux tak. Il veut c'est tout ni. Et là, tu t'en. Mais il y a un mangoué au bas. À mes frères de la diaspora, à tous les autres, je voudrais vous dire que cette causerie avec mes frères n'est pas une expression du tribalisme. Nous allons vous donner dans quelques heures le compte rendu de ce que nous avons dit à nos frères et sœurs. Et vous allez chacun adapter cela et en faire une large diffusion parce que c'est les mêmes éléments de langage que vous devez utiliser pour convaincre chacun de nous de changer sa trajectoire, de réformer son entendement. Et nous allons publier ici même à Facebook, dans ma page officielle, les éléments de langage que je vais dire maintenant en étonne, parce qu'il faut parler aux gens qui sont au pouvoir dans leur langue. Donc, for those who are English speaking, I have seen some of them here. I'm happy to have you here.
But unfortunately, I will be just focusing on people that are engaging us, who are leading us to that stupid war in Northwest and Southwest, and I need to talk to them in their own language. So sorry for that one, but I really need to talk to them in my native language. So I beg we will talk after. Oui, bonsoir, Emi Adwala. Muta bien bibse etumna ya, bibse ma tumna ya. Muta jam ka kalmina mamangwe. Man donan kufri dolan. Man mamu nyara. Amin kam. Nga wara min kam. Uruba. Isa ma abu dona Jean Chang. Nga bu mamu nyara. Amin kam. Do anga wu muta bena mi abubuti jami va na nga bu nyala bazukui. Nyala zukura to. Belong na maître d'école catholique. Donc, anga wua amua kurmok mintaribvu emomvu miba na anga wu. Donc, mon nuit isa beda bon maum. Mama na ba. Zo ze karbo ma da mom. Ngel makai. Donc je vais vous mais leur mi maman mi na ka mi da man. Ta bu karbo mun da bo ka kare da man. Ta ba. Oui, bon temps pour voir. Ça c'est moi. C'est moi bien. Bon, on met quand voilà. Carbo une maman mi carte na da man. Du suna mi carte bu ba. Manungwani saruba nga wali kwasi abondong ba tamura ko ngane kwasi. Munga ke bam kama. Munga wai bong bay teri. Bo ja ise. Manungwani bong margi sale. Ikwasi. Bo atabi tambong marita. Voilà. Bon. Voilà, les langues. Voilà. Vous, mima volo, ne mama larmina, mama nangwani se, uba, do, mubu jana elani muka mina asya mu bang mina mudlana mina muka mina palan. Ya mi luguna mu yong kana ikang beti. Na mbu guna muka na beti. Beti asya yong dlang bo kalara. Ma di mana lerma men vedam di jamika ma va moi bukate ane chobran burvana matibuna budbuna matilane boza asuya non muka kamina bur muka batribo kara muka ma talo metu muka kana enebiti e fang eneba batbi takana vui fang e biti do beka so e pop va na ikan amte se ne na okutbo kana ebuti lo uyon to kolital we yena beti bad bus dans vent et bruit et faim ejibna yon to sim ketal unga kana yena bunga kana mun beti babsu asuya ene nguma ekomro bunga fubo ede nguma nkor to no ba bo paran donc we yena yon kana beti we yena to no va yon no va bana va bo fong mena va murme ke fo ka va bulu mena va bon van mena va bo ntung mena va mangi mena va itanga mena va bon vere bo maka bo fang na le tina bitama fo bo se ite do inga kana ka va na ene nguma yong nguma yong donc est-ce que ka ne pas en oui te mon ka va na bi se en da va do mobu jara la na mina makar min vu babila man nyokala zukui à université ngo zuku ndengi do we mi yana benga glong mana atan ba long mana nkufri do long mana monti ne do benga vuma
monti mi jam ho monti na hantum chen mo zam do ya bangal te ma do na tan do do ite ene bana mangai kom zukuli e kurandang yo mga kurandang ngaka kurandang dan fo siasi do mga berva maka uba ke pamba ke pamalisi uba andanye ne yo panga u ndanye na lisi ni panga u do mga ke zukula zonso bra mi jam na nganye ne manganye na azukul ba na secondaire alisi mga ka a seminary do mga me kumre de sun na mvo ngbe kumro we donc de so na moi a séminaire donc mpo ngabe pampara mga kana pampara do namte nga choban asuya ngabu biuba jonge mo nyam na jancha ya ngawu wo so mga do yo ngabu go bitama buva do même nga que comme je coule va me que pamva université ma que comme je coule den oui que caban peut va me que pamva Canada que pam à Canada que manzukula Canada maji que manzukula Canada me que manzukula à Belgique on a que vous madame et pas besoin un doctorat donc et comme on a vraiment et comme était que quand que barna et comme rejin et comme ra et mieni et comme et ou l'oreille bobala donc on a eu à l'université na meilleure philosophie c'est na il sait bien bien mam talmam wogmam pialimam ya mi wa philosophie ya na le te pialimam to ma tola philosophie ne il c'est un ton là donc un ton là au te o ba ya no ton là mam ton là nam donc mo bu jam asuyama de bang le mini ngoi mo de bang la mina i namutu bab etela en kalmita tela en kalmita donc bibse e gbana chori jimen ye tela ve damte donc bang la mina etela ve bibti etela ve berka bi e gbara ijui ti tela ve ijui ti ne ya ye comme ya ijui na nga fe bia asuna ene va me yong min termi ba et mi tan mi lorgi donc amo yong mi termi ba e mi tan de vo mi ijui ye telia ye na mo telia dans mat long mine do ena mo ni bita donc mi di bita bezimo bro kombita do bita bi ti bi so na mo so babia do et lumne na mo to aya na mo bita bi so ya na en Cameroun iba Cameroun amu e ba mi ka lo na anglophone ba mi da do ba mi da anglophone do bo nga top na bi so bia e din be ka bon bi na et temi vos conditions et na conditions ni pour iton temi veut mon beni voilà mais temi veut mon beni na ngete tourne nchama et comme na mura bo jugu yomo do asuna bien na vi bobu na boîte do bien ka nga jugbo ka me kai nga jugbo e buka na murusa a talge a fumoy bi mak fubo wobna do e mo va nga di nga pial nga comme indamna do bo ma wulu e fona mi wo do ma wulu do kana ese combat nga ko jobe nga kol nga ko mutum nga ga jabni do mo na to mo jaban mo wabita na burbu pour bi bo kana bezimbo berka bo nga larbona bo bela bo lumna na bo chamzan do ibut binne a université annam
bura université bo bana bo kolgo na eti jina donc eti tele to na mama tra na mate karbo e murblo miru na baybe doy kai nga lerbo na namusu gulni mi jami wure namna nga jere nga kombi kuni asuna ini sebia namu jana bi na ko cité yo kai nga kom isete do mo bo mo be mo na andi vitamine mi tubi vitamine na yabate bod na yabate bod bi vena yabate cible bod na o jugmachi mi ngumi bod mi ne mi kom isete damte ese mbeni ese ambeni na ugbano cible na bo mura gbangal kom nuruding do mi ngumi bod mi bo na mi cible bod do mumok mi to na Sébastien Bala do be nga cible nyi mumtalu yabatu wi bob na pa elumese na gbangalo asu yang ka na ya do ka kwalum do ka kwana nzanga pour bien avoir bin na eko na de carbona pour bien a te sané de bo donc a te critiquer bon ya kor ya pap ya mi do nga gbe mo mi do nga gbe mo do e mo do te so tombe sibi mi wona colonel Bankui amu se do so donc mu tanga longma ni mana dieno ne butma weibo no nga bo ma ba nga juma na ma bo weibo do nga non ma do nga ba ma asset sira ne ndaba zimbo do nga ka bo na be ti continue butma bo be ke se su bo ma tilema do nga do bura weibo nga ka he but abi mu bo ba nde suni do nga bo e mondu mi te ba mi na e mo aje ali inchang ati inchang mi na e mo do nga ko riva be ke ya koningi ba ka ke ya ana parce que ndama voine kaniba yiri joa bia ba mangal e yiri joa ba mangal do nga ke ba joa mangal bu ba mangal mo ke wena ati ne comme na mo mafasi do bura nga ka wana he damde esina do nga ke ya koningi do nga na koningi yiri toron ngumu e ngwane inba asu ya nga jere ba nga bia pap donc nam pour bien nga kabina e jere e mo na mura bu pap mura bu mi mura bu comme mo ho na mur pangi bot izawo aya ise kombana donc mo nga lor longma donc ma lor ma zen mutum do nga ma longma bo pour le me sanga nga kol donc nga kala ma ke bol mol na ya mi mu na itong e bomde ya mi mu nam na bom na mura so pawe manga ya jana imur mi tugo na colonel Bankui do nga kana mama jana mama jame bo mu mai ta bo mo na isayama mi wona philosophie tina otubo mi mo anam na mu cheni na mu kozun so do ngul tanga kana ma gbala ma pabdi ma temmei do mi wo namusu mo na Bankui ke mi bona jide pa ma ntiki pa nguna ntong pa nguna non etimi tong mi tong do mi tu wo borusu ma wo namre bamgema namre sirma mais mi banglar bangna mi wo parce que il a essayé un pi mais tout le monde mi mi wo na machin donc dans te MY6 voit na mi tanus donc mais mi là pour nate namre menacer ma namre jare mi wo banga na de jare a bien vraiment voilà me non quoi oui me debona mutara telva me debona tulong masuya ni manguru dingu mama nongchin mare bi asuya njina ne ya di ju na musin pour lui même ni zimo
donc voilà mais ou se mort on a tela zo na ngebe problème bo mo ou parle bien donc quand on za tu pap avant nam na philosophe na mo ba il sa na mo pap il sait philosophie na a pap donc quand on a taps mais on l'a ye mi ya wena espèce de fena na yeni zime bi mu fuma yeni wun za ami mama donc wona tuma mena se ya bi o ya o ka bu mena na jite lori donc là tout ce ma ya bi o ya boire masse donc quand on est mo fena on est bi mu fu donc wona ngu gba mo beni ma o bebo ben mama donc ce ma na so o mo so na ya pap o vuna na isam na mo pap ade gana amu ese bana ene na mati kai na oti torture za bon oti tibli za bon emu na nya ne mo bezimi donc ade kwala do mezimi mi yoe ese bana ene vo bi nye ma no oti torture oti ja we wisa mu ya emu na ba ne mo bezimi o lora ne mo bezimi ha to me o lor ki je suis me o lor ne mo diga kwa kate ne mo diga kwa tan we na me o lor zamane mais nous voilà regarder mais me regarder avec un arabe mina ma mina c'est et ma crété création en quoi besoin de là mais oui parce que bizimba ngum idira yong me dira yong dira parce que bien dira la bizime dira le boulot on a une version dira le ba puis donc un meilleur traité le meba meilleur tibla non do un torture encore plus et puis meilleur man mais oui par tous les moyens à tout quoi bien mi ba donc là meilleur traité mais yong na le tibika yana me o crédit ade ben na bu jiramen bu pap pour bien aka na boru ben am jare boru ben am pap ge ade ka taps bi yong taps aga vous ne me connaissez pas Wanjima ale kana faux docteur na mo bi mo fu kan docteur meni ma nga comme docteur buba to ma nga mane mo ma njinga gbe doctorat ah o ko jibisa doctorat mam ni so va du kam ke jibisa to nga be ma na mi tang ni ah ya bu ma di sama na fenian na mo bi mo fu ma yen zimori kana unu sa mo se kwa me mo semte mi bona jibiye mais on a quand même espèce de chien na yeni mvui voilà donc moi je ramène mi leur zénith donc idée de me bon na ho me bon pour va me tourner et vraiment était me nga yen gi kira bo convocation mo ma tout na ate kana nye ma joas tu m'as convoqué avant l'homme convocation na mamu kabiru wa gijoma nyama ama se wo ama se ama le mana ya nyane et manma donc que comme convocation était union aje l'homme convocation était wo mutami daler ne midi Jamaica et on midi wona burbati bi et asini dama ya bazimbe boba de tuna na tuna yon bangal ngal nam imura ni ngal ya ni inga kamena simursu a convocation était aritina et so et comme mamne de bo ari kamana convocation atlo ma convocation na
mete jena ndamuma kuri na moma indula pas manam et na bezimi benon pouvoir mais wo kan marko ya mate bo ma bo yimu mo na utu tiliza mu ya utu torturiza mu ya ko fasi amgura kana comment ni mo bezimi il faut me calmer madame an mo bezimi asebon zama ezimi ani mo bezimi pour bien à top na ngida men na abezimi mi wa 5000 yo na men bezimi nya gbala karnya donc ani mot pour bien be pirenya asitonga mina na agbala sa agbala karmina ni kan bot pour bien de kana bo be tongo bala do ka ma kana bezimi ma koro do mais mi ka madame do a convocation mi jina convocation yo do convoquer mi ba mi jambana yo do convoquer mot yo mo bezima to bangra agbala chirgina ou tout ça et moura est avocat lawyer donc mais il y a une convocation il me peut un va accompagner de à convocation oui à convocation mon pite une vierge tic tic là au besoin mot donc ya an beni ya tembeni ini na yong mami o joas moura bana buman mi du faut dans ka bien de et ce moment là mon don ne veut. Vous m'écartez, hein? Donc, je dis quand même Canada. Il n'a même pas au Canada. Donc, n'a à toute longue convocation, mon à l'université. Nous n'y a université, mourati n'y a université n'y. Donc, mourir l'homme bezimi et mangal n'a pas de convocation. Bejo, peut-être que à Saint-Denis, à Nina, une famille est d'accord. Une Aurélien Soso est d'accord. C'est-à-dire, aux femmes de ministre d'État. Pour bien être ministre d'État. C'est-à-dire que il n'y a pas, il y a l'autre premier ministre, il y a un ministre d'État. C'est-à-dire, Pierre Aimé a vu. Le recteur Soso. A signé na zukuli à l'université que pour le baba baba dit ngul donc ndumi ni ngana une dobo la lumbezime e mangal o ateni na université mangal ce mamarita nous en beni pour bien beni na une mutamita lang beni na miti parce que mine chova na miti que tano les franchises universitaires nana ubanyini ubutu na université donc pour bien à 4 on me wa mbeni quand mbeni anga te a moi pour moi et min terrible womi vous et mila donc kana mais là pour ainsi mais mi matin parce que article 40 non article 41 la police générale d'une institution universitaire et dans les établissements qui la composent est assurée par le chef de l'institution universitaire. Elle consiste à garantir le déroulement normal des activités de formation et de recherche dans la liberté, l'ordre, la dignité, le respect de la déontologie universitaire et les lois et règlements de la République. Article 42. L'institution universitaire est un lieu clos et apolitique. Ils sont article 45 mo assigné à l'université mo les policiers les gendarmes dans mais université le recteur gada mais a bolo recteur ta bolo ministre article 42 l'institution universitaire est un lieu clos et apolitique. Aucun membre des forces de l'ordre et aucun huissier de justice ne peut y pénétrer pour constater un cas de délit ou pour exécuter un mandat de justice contre un étudiant, un enseignant, le personnel non enseignant, sans autorisation du chef de l'institution universitaire. Moi, je suis signé à l'université, je suis à l'université, à Djivangul. Mais où est-ce en tout état de cause, il présente au chef de l'institution l'autorisation spéciale écrite des autorités compétentes. À Guimela Général et sur les convocations, a-t-il leur pas été Djivangul à l'université? Tout nous a. Les convocations, il faut être dans vos codes. Et
et les convocations, assignations, significations et toute notification adressée par les autorités de police, de gendarmerie ou de justice à l'université est destinée à un membre étudiant, enseignant ou personnel non enseignant de l'université sont remises au chef d'établissement concerné qui les fait parvenir au destinataire puis en fait accuser réception par ce dernier. N'a Google convocation, watma jang, ou te veut doyen, c'est-à-dire que il nazunu soit chef de département, nyate jangma, me sanho na Google convocation. Mais ingénieur comme gay, là soit convocation, donc zimi, yala ba bo sema, yala ba va te kamana, donc zimi bo so. Benga za jang biro, benga za jang ma e campus na me neveu e bengal. Mais yene bo bitim biani me na me. C'est-à-dire que ba tri bi na université. Donc so me ngala ba jang ma bi ma za convocation. Donc ma amre. Donc mo wo na ba convocation, ma nga yene convocation te benga min kwal min tan na me bo réseaux sociaux bo Facebook. Me ne va na mi tu na mami la na ma me dire à l'université. Ma ne an no be yigala a université en kam nuise na yong be jambe ko na be jibo mo ngi be ko ma be te bo ma be te kana ke ko lo mi yemi ke ko tele bo eslam am ga ke top na am te ko la bo top mana yong da men porte parole na wo ke ko lo mo ra di juna e joro na université bo université bi yigala université bo kama na go da men u ko. Donc to zamoy mo lugna mo te ko do ba hati yen bete mo yelbo ngal baybo abungumi wunde bo danse wunde bo mbeni abi tu te pas même pour bien sang na muradi na université murad bela bi mo policier mo gendarme et tout na université bi o arrêter là tu que veux convocation tu que veux ma il joue yo itma se veut ba hati na do ke gbaro we e ngal mse. Donc, mais il y a là, moi, sans me tendre, mais il y a là, moi, à sous convocation, oui. Donc, à sous ya, tu roules na vie, na, me te kana, bitabitaba. Parce que, au seul long nam, ebita. Au seul long nam, ebita. Donc, ya, a wu me te win, wo, yo, mais be ma oui, be ma mana, be ma traité, mi tu win, il m'aura placé dans le but que pas mieux. Et moi, je vais quoi téléphone pour ma forme là, on a volé dans le quoi, moi sur les coups, de quoi, et nous allons nous wungan, but ma frère, but tout dans volume de quoi à téléphoner à bah tu es c'est qu'on n'amzing. Mais mi kadam, ma quoi, boy bon couleur de boy, faut me calmer un peu, balance. Boy bon couleur de boy, donc longuement, en quoi, donc vraiment. Non ma oui na ministre de la défense mo de jobzi donc mo lonye donc maika na doire so de donc un mot touré na mi atu luga na ngala mama se ngala bon men ngala pa men ngala philosophie ngala ipiale nam donc un mot na mo bezima de tebe donc nyima ne colonel Cameroun colonel pour assez na ati so na tizim menacement donc ma leur mazen donc idée de me kana usulung nam et si diable na bobu nyawo bia asuna buru vo to zam bo moyen bo mission na ba de komita et mu na mote pap esi komban ade kana ade son mana me kana bazimi bo loi bazimi na si bo loi ba za ko bo tonga mi bi dire ni mura kare ordre ni mura vero mbeni bo loi ma nga ko na bomen me ding me no lum bomen mi nga wo va na me lum nga lo gambus na bazimi bi nga ma ko wubo bazimi bi aba nga ma ko wubo da garbu do nti président pour bien anga kana ayesi koman
il faut un car mais dans l'autre na mili pas atan na enibita do do butema que comme mori bu vida bu mak bu but fo na bu goju me temi kan dam de na kan la tabi tam tika bimbi ene canada na anam ya mu mena to ko yam mu be zimbutan be bu police butan be bu va di ton ma bu wi bo me duguna bo ambassadeur be tu gobi bo ga bo te damna be mu fo bo ne vo ne tit bo se ne but do po bien aka na dam te ko ban esi ko mana mini wo zimi do ti go wi do mini ya me ti vola e mo wa ga no wi aso ne ma o nga wi ele ese mbeni ya ka na mbeni ka ngu ye na ma wo ne mo ba zimi do bangal pas ngal ne ngal na ese ngal ya ne do ma do président pour bien aka na nge une mo ba zimi do ko pa mana wita do mura bangal do ne civil wa gba no wi do président do ma ka wu bot agarbu do président non commission mi e pas être nevade parce que me dit ko la preuve e pas être de mi wa ngongo nga sane pap na be comme commission e pas être de rapport étion rapport bankana polbia bankana suite à la suite des événements tragiques survenus la nuit du 13 au 14 février 2020 dans la localité de Garbou et en exécution des autres instructions du président de la République, son excellence Paul Biya, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, a mis sur pied une commission. Donc, comme commissionnaire, il y a 10 minutes. Donc, Michael Juni, il y a un job. Donc, on a 4 ans. Il y a un autre. Elle a attendu. Na Garbou. Bon, on a comme une journée. Donc, bisi mi ngake na betike kamne bot do ngum shafu ngalom bot na beke bot ngake bot awum bela bezimela bot ba sibizimi awum do ka na do président pour bien caribia na atikabi na da ngalot don ti président pour bien kabina do bot ngake do ngake wi bot. Au plan des responsabilités, la commission a établi que le chef de bataillon Nyam Gono Z Charles Eric Nyam Gono Z Charles Eric Nyanga bo jobo bezimite Nyanga bo animo bezimi commandant donc Nyanga comme na Nyanga vumpu la ma wuyi sabo na bezimbe ma wuyi sabo donc président est ce commandant donc mon père n'a pas na sergent Baba Gida. Donc ces gens dans un cadre civil na na que et bon donc on va voir mongal moi ces gens moi bisi banga voir on va voir mongala que tungi be que oui jabo isabo mo ba ngabo bana gendarme sanding sigrik et soldat première classe aranga bon c'est bazimi et bura wum do de quoi de Ferdinand Gongo, nous avons secrétaire à Paul Biya, yanga bevra bi bebalite. Donc quand même bengama bebo zimiti bese. Bema banda amu. Veda volungan mang. Veda ibezimit ibura wumba. Na busuma bazimba ma ovungal awum mo hamwe ba nji bitka jambo kan puya no buma buzimi ibizimba buka na buka na wuyo ya ma wi do bu ibur bu awumba bobunga kan na tendon ba nji opune do ide do de mais que Mike du Jaoja. Mais de quand même moitun. Mon petit ati. Et de wo. La job ma job. Na asun mo bizimi. Unga ma se pangvul. Mama to
Mama no ili mwani yo mam di komna wo jime nam mama ti yigale bombo nga kamana we ma pangvul we ma tibla we ma ler we ma kok Jean-Marie Lundu nyamon mo aiche alon ma mara na be ma boy écrasé kaina buka weza chango abinda bien e juma e bugum bi boy lomi e mango bi lomi do e de kaina na mi kala mi za chango ya dam dani men do ifra mo bu mi mo dam do mo bangri mi ngoi itetele namudu sumban polvia an ni tetele ate yo mi yem de ko mi biane mo pousse kanelumi mo na na mi ta aso go wai mo na bezimbo bonga ko mi usang mo na nyamuro nam mo na mu kanelumi ho na utikana we u bangal we manmut mura na ma ho wona philosophe kanelumi ho mi dien donc de bol minna e bobe pour biya renouveau mi wona mi muumna karangan ma e biju ami muumna e bowe muro e lorgi e borba e bowe bo e biju karangan ma Burbeti yamlo. murati wuk ya member kana komana ngere kangbo man bulong ba ban jem be kan e kangma debe de kare na muro de kana gouvernement kangma na we jere na me kangma mate bona mo kalmi kalma na jegbe mi wumna e wo tiga wina amose pobia mon président pobia pour amose mi egbaje mais le bon mi fidèle nous a sauvé ministre ou député machin pour la cara na mi fidèle mboe piri mo bole mi ngo na mboe piri na mo na bobriga sunam bobo de gomo complicité mo yongma e mo na bielum na nga pis amum tenam mi bo mum na e bo le to nga lum na nga pis bobo be gomo marché o bo ma kere bo nga pipite pas derrière bo marché yembe vona jereva o gara mon gars pis ma torsi torsi bo million ba non marché bobo be ga kombo wolo mete ambo ma kala binam bielum na nga pis asuna ni bitunga asuna na mga wona betibini bitunga donc le bon minna était télé combat peu pour bien te et bon minna anga lomo anga telo bon minna boate o anga telo tabu mete bon minna et ligue je na biya ak bon biebe que akombe que ça veut na bon mani jinin kan ay kom be na e bo na mose biya yoba amose mate buna mu jam na bi ekis murusa kenge nemu so do bo sajin ba do di I bo bon biya bo nda bi bo be lige bo sajina e bo beri e bi na mi nya e kop mi liga mi di kop bon mate jam do fo mo long fo mi na de bo bali men mi yena enga bo directeur bon tung bo za mo mo ase po we o bo ma bi va université men da po donc mo na usu na mo sima anina itoni mo na po men bo ben rega konvana butika komna comme kol bo ne que konvana ba que comme bo va ba que comme que wan bo combien ni jin do bi bro izik bi bro bi kamne nami bi kamne pour bi am ni mera jamna ne moy ni mera amon ne mo de jamna bi kamne e nami donc emo jon bo ma kan be wo bia be ma we ese gidam le ton a wo ne jemen ni mera mo de kan wo na yam wo me so ma c'est pour moi ça va il ton ici va
Donc ils avaient lié donné na et carbi to na mais au mana mais au traité donc on a bi traité tout rien et on se na on a mis fidèle et on a au traité mais bon on mi mumite la bele mena mi ti joy na inami bo be sun bo na su bin na pour bien kaya buna sunnam buna ka mura be pap na mumu ni venya na mumu na muru sanga anga me buna ka mura be pap bo ka bi na mura be pap les combien tayeno kula tayeno ba tayeno kolo ukolo tayen tanga yemi non tanga ye kenga bala kenga vojo kenga lobo bo ministre mi ka na était bobiambus était l'ambus nya de kenyo liminje mi ka na actigal ni bo actigal mi su mena le bulimen parce que ma ka comme actigal na voye mi na mo bo lompanga bena pa la so benga ma karbe lo menti na lompanga mi gbe mpia no mi ri comme na actigal mi gbe mpia bo hamu ho esum deni lang deni jengba ngul deni na de turbo deni men je de wonza muti jam jam ya mi ni karma ya et min men mi tele mbumi ga yoba yo probia notre président toujours shoga amos ya e kana tu shoga nya te crayon e mo na mura ba pap bon be bia be come murate bulmote be zimbi bo ministre be bia te bulmote bo député be bia te bulmote bo maire be bia te bulmote ene bana murusa boy iboye achumba a jigva a nyobva mene ministre mo bova e mamene mo ndeburon sumbang ay sumbang kenga mara gem nyongo wi karna ma kan namene kan nampuya vrai kana Paul Biya no président donc ne faut me frimer nam ni go me le frimer il sabi bon tu vive il joyi et na ka wo et que comme il pongul et ne bon et ligue bon bina il sabi tu vive na on ne commissaire divisionnaire kene que pour bi ordre muya awal muya kene on général bengul moyen ho ma gbe fo be vrai e mo nyara ne ma valenka ma gbe ulwenye beda e se mon kana ngete sana ne mari ni swada so ngu e woro ni valenka de sana e gbe sunu ngana be fo bi na de sunu bia ese na we ko yo me de ka de sunu ya me de sunu bia se bo pos u longten nam bu bien bu mo nga ke nga jam tayen bo skubne donc me déjà mami l'arbre zanmete mais que vous soit pour bien cabina et comment en pili donc il pili banga anga karibia yo etali na mon pili donc bile kana en bo chauffeur bien bo chauffeur en bo comme ba moite ba ça ba Yaoundé ba machin est-ce que donc il bile kana iba vok bobo na betika jip donc il faudra yon pour bien que les ligna betibanga bobo na beti jip donc mumi sa bobe de ça na jip lu ne tarna et comme mumu omna et mum elorimen donc et pirmi gba na mi gba mi mum bien pobe so mi gba na yon et ko yon bia de courir mo beti pobe so minal ngene na mi ti sunnam na mu ko zunso be na betel mon pop ya hale be tel mon pop na mi ne be kana e bo mo beti ngemi ti fo je mi mandam na mi kom na bi tabi ko zunso mi kom ni mi kom vraiment te bo mi na ya le kom nam na il faut l'homme te chen il faut nam te chen est-ce que na zunso be zimi te la ba policier wo gendarme bu ya bon be bia toxine et mi là environ ni la te ka mi tabi ka no de sud en gapi en ba mi damu ya be zimi wo ya toxine et mi là mi ba ma tan mene
bo na zebori waya namna bo mile do na un zik na imam te komisama mama ate fun mut na komisama guma ar jame komisama ngum te fun nguma nga top philosophie na wa te fundam utika dam ne bo ba ene mpia wa te fun mpia wo te kanina dame se yangang mi wa philosophe wa bo jola Hegel akana mo philosophe ne mo no ant kai wula lusu on lusu pa ya na ko le taji me solo alermia ya mam du komisa me domre bumina ya italia itipe itala e jui pour bia e mavana etemaja bubinyo bu framo bo bena va tout bo ulangna bo ntonga bo atang bara mais lang me pam nyeve abua bituma bi ko ma framo e mo bu vana nguyen mu bro vona ko lema benga ba kana be o ma dame do ene mo vona bo mi wona mo na min tan na États-Unis na Patrice Numa de Patrice Numa mi tum mo tum na he mo bezime pe nga bo mo bezime na adi ya ka bona ya isna sbanga manga yir bezime na ka ubu bona utai u mi ya vona wo kolo allez mais leola donc tu donc ka ana min tan America mi wa Patrice Numa anga kombo bitechoria na mai ke vum ti yang bo va mai ke vum ti yang bo Iyon mana makaji bani mana kofi lo ngare ba na moi tu ngare jina mo bitun ba be mo biti vana ne fo ke gida ngazu ya te ko lai fo covid mi to na bu ma ji bo milliard murata ko fo te me ya pap na vorngan tible bon mi vona bita bi se bi kempi e mo na be ma wi do ba ta ko mi la mo ti jamna moi bi mo mi wa bibi ngota nga ba mo nga ba mo na ya pap do ba wo ya mo we po ba jura julu kumkum mo journaliste nga vo ta mi na Mauritania na mi mo to boy yo me wa me bengo anga ya mina me bengo agba tum wa de sune mura sim do ma be do nga ke ba nga ke na ba gba en pe ambo nga u ko me na vi do nga ke na aya ko na ma nji mo ran ko mi sete do nga ke ko ya nyon ko fo me ne ko anyon e me to nga fa cha do ba na dizi la mia na ka lo nga ka ke mina si na ile oler ne be ka ba na le oler do nga pamba ke mulambus do nga ke ko ya mo cha ba ke ko me na para do zimna to jingalo ena am jamasi mi nga bo do murdo vana atabiyene anga ya mai do nga mana ina pu ya nga mana ina ka na yo le ya mana ma do ma ke chubo ngri mari mbir bo nga ke wina de do ite tali ina murjam lar min zanite do bomina donc ilum te se de minati yen de minati wo jimeni magmi non bo jimag non biti nga binam tu na biti mo biti ne mo jin e mo jona bobi angumta mo donc e mo la isebi mo la furko donc e me de bomina isemina de bobi mani nga sa ko ni mi kana na e pe nga bususuna ngay vuruvun na damte tel ngay bitabe temkiri ngay kala bitabe te parce que mi asuna mi yena bitabe te obi komna na me mo te wonu to da do e bay sanchang mu babi hani babi kan go
me bo mina bu komo ibo bu komo biya bu komo biya men bu komo biya na mo ya na bura anglophone ber kana la ti jina u tebo ngoro u nga ke bo order am pa bo bimu e komo na e kabne mwani e kabne mvul na ngo ngama masaba do bo bi de kana bi no bo francophone e fu sorry e fu afu sado ji membre ko moi Miriam bi comme je moi na bituma ji mo bituma tin frère na mi tan les wumle na bitibin ba pouvoir ma nga bebo ma jabl na namte kama nyula bitibin ba pouvoir e muru se ate abo pomzik ajam na be kara anga be à pouvoir on ne peut pas nous markana na unso nga bena yon moi betibe pampap namte ko na 6 minutes si muru sa ajama tabe mo pa tabe ti yamba ni simen mais mata quoi mais ta bo mo inten ta carbo da mo ka parce que abu de long ma va o do wa do be ma we ma si ou on a bo ban bi que kan d'accord une minute elle va parler juste une minute ta bo une minute carbo nous be ton du quoi ma kon mine bon domba bu saba mo mangoy ma tukam ikani wong imobia nyabi su kristo nga kana mura bugbe wong zama danga lombi fufusim dob damte bening bangana abot bob papa bia e bon nyabo bia ngbu bobi soy vana doene na tobu ba bella bo koni yiswanga kat ado da man nebo domo te kami pepe bititi dang ton chono te domina te ka to zamne site babni el longan zama un chono sus tonga bona to ba ber close nyen bobu pupu poni swanga ka dobo nga ning bangana mamma nyo manga bo modam nga bi yagu domo nung ma bor mam ga kom no ma bugu ma jimu ibong masemo wa ba ma jin konkwan mam gana vu amoy domo te kam dam tena mini gban mini vaga wong zama ami nemiani mina gban mini vaga wong zama tangan zamu suida ma ti kolbande tangan yene ti kolbana na marian ning ta kal Cameroon ko fina chingna e boazang e longa te zama e damdu masijam da pa mam ni ti min lab avrovon e tomini bo man da luyu e wongani sengoni azuna damte wula e kuribin ga ya te sama e kuribi jompam ya te sama ibor men benda nga bor ba nga bor bezag boza mi te kam na mboma zagu mama nam te kai jam na mam gba ya yan chang mam ga gba yan chang nga ka azikula na mi tang do mama ga va yan nam do na inga man nga ba dinga balangan ma allo amos nyawa nyake dabran mi mama ga va yan zama do zama ti bala mam ne sur ne dam la yin ko et puis mettez oui donc me va bonne journée ne ma quoi là yon ma de kami vana ifuna itana bo be nga so bo nga so bi su isu me bo projet bana ya o ka projet mi choni pour bien assurer bin chona bui mi pang mi lo mi choni en cas et combo tracteur ibura ne bon chamba et combo tracteur et que l'ombo tracteur a sud donc me te kam gagne la tenga combat parce que c'est que ou jap ngebo tracteur la ngura cheni ne bete belon et voyez pas et voyez cop et c'est que jap et do et c'est que jap et do donc et on sait ça et donc donc dans tes trouva là na o tika we comme usine bo tracteur na bo voir c'est mo bo que gombo bi cop ka be c'est on denga trouva ya we ya na mo e kriya zo so
ben pour bien sauver un tourne pas bana bon ordinateur na bi mene tak bon ordinateur bon bien comme université ou c'est comme université tu aussi ou c'est pour men not moi ti dem di ordinateur donc am den kan mun di masiva mi wona fam don na lop am di masi fam don man ba anjida ngal ko e lu bolu amake bon milliard amake fubi bi tu bolum nga za ka bon lum te ba e jenga bina e bubasi et tak et kabona ngimiri jay tout le monde mina zuga do mi ma taro mi ma ro taba bi be sey yen comme ça nga jamna kirem lumba bi nga ati no kumdo do dam te fa na lo murate kol bo ngara fuvaro amu va ministre d'état bora ba mi mama ne sana ma ngba lerg bona ye gbele comme namna on wa philosophie politique dam te mona mo pap à université mona ton bo ygal ba vo bet na kana ya u ban ko la do bi parce que u tien ba e mo na me yen mi tab pap donc ka na ya mais ça ngebe ti ygal bo bin dang ma bo ka na ko ma si ko di mi vulu ja me ko bon bil do mi nga u bana be communion do be vraiment nga bo ko bo ma jib na voy bo super fait bo préféré ma jib bon moi na be mo na indemnisation na be mi vraiment na be non l'autre ben ba jib mo ne bo super fait bo c'est bo préfet bo te ngana pouvoir ba mais ya pap na mi bebe que tu le bot isa bon mi be oui isa bon ni mi tu go na suna mi lungmi bo teli e mo na me ya pap do tanga ye mi nga uva na kan na bivubi pam na kan bon toxine mi bon milliard bon toxine c'est pas milliard bon toxine do ma jip i kan na mpia bi ya ti bona ya pour yema na yema an veut do est-ce diable monsieur diable là te que soit non ne veut ya ti combien mi ya ti combien ya les combien ya ki sur la ne veut na mbi ya mi karamui enina yena ina mi lurge jiba mutum len ba mi zen yena ina mi lurge jiba magana bi ma ka su meri ho bibs vida ma wa simura na me ko politising ijiba nga wo mi tabana ijiba apam directeur ndeni a alumbizimi alwa botisima nenga wa ni kamuri nga pam la murama yen kana na be do mi takala jiba pam directeur peut-être a korbi vana ntonga be directeur do furim bu furum ba wa furbi jiba kamban majumeri me tarata sanam betata sanam meta komna bu yen ba ne cheni meta komo meta no mo vone do ijiba ni kamuri nga bu ijiba bu nya bu directeur général soni ba soni tun do nga ba ainsi e walo bunga kana ba te na directeur ana comme soni ba mi yeni kan mbiam tem jambia mi kam na mi yeni kan mbiam tem jambia donc mi bo bona bia ayo notre président anu me wati ma yakni mi ayo soni me la mete na bien abena bu luru bia pour lui mettre luru bia na muraso eche bion biba bia so eche bion biba ngene nga bebut ngene bo ministre egbele bo directeur bo machin nga bemut nge kanna jamna na bia ke bia man bia sebe e kanna 00 ele ma bi mo trinité na gela cheni les bo bon e wo vio samsala les bobo i samsala e a Cameroun gela cheni gela kapor bia i de gbele kare yime mi kare vai ton il faut yira yen il faut na yira yen jimeine et voir le bon ministre sauvana do pour bia ne fois mi fidèle pour bien ne mi fidèle voir ngan bo volo parce que mum na ya et tu gura vol la chene ngan mi nam yani buna mo lo mari yo mi wo mo ta ça et comme il a mi travail ton
dam zo soit mais mi kaluma e bange lange na dam zo soit gbele kom ene na ejeng na egbe afuma bobu nyanga bia na anga pis bitibi lerzen na jengan money sangan money kom ngan makit kom ngan lum egben la exchange iningi na oto tale mo mo na diningo ngaka kom no ko sia dame sina egbeli jui dole kangna ne bobi jui des sempi banga dolo no ena pouvoir kan pouvoir ni meni komi kani kan meni komi yo na pouvoir de voir inu usama inu swan na de na pouvoir mam sika me yo pa mo sika mam ni na pouvoir de ne je etimi kangate ide kangbia e vu mon papa donc ejeng lumne comme et comme me faut pas me na ndengin et comme makit et comme na amoureuse mais yana e bon ya bo egbe che egbe bo mane comme na bo kombani bo kombana amoureux comme ne et tout egbe ndun sun kika ou ce comment izuni ami mu tampoy ou ce comme izuni kika izuni chocolat ou que bangare bot à Belgique ga venga place na bi yigale bi na comme pan chocolat bon nga komi bi nga ke lo man na mintang nga ke lo isa pe pandong sum de neje da sum wanjina unu kombia wunu na ekpam ukpam na ubene keka bia keka bo sabia mi mu ma jime mu ibo bok mi wo na ndong sum aso we tamu avobne ma nga yen men ba ba ndong so u ba ba mi yen ba nga ke ndeng ba ke chen donc un tin bi bo na et te supporter pour bia et comme bon politique voir ngan politique de c'est politique ne nyei et comme nyei ide me siro dam ide ba mo jame mi kat ene na egbel bon ese jour bon bia na beke do bia beke ngo kinga tu beke comme ba me joma tu bon mo ba tombo ba vo que marque te ba angum tin voix bo azukul to na école primaire bon ba te ke voix bo kinga tu bon batoro voilà bon batoro mimi adi na egbele kongi kumro e bon avo so e mu tu to mena bo bi ga tizaminam benga zo mu ka atan a fu ke so tu ne wo mi adi wo swani meni do mete bo te min mana ese energy jo na e mo tu ne nga fu ne mo fu ka mi sambia bi samba mo bia echengan ene kanidam yon medika yi ba na e kom ngan pangzo kvi mede jam karbo bo nyang mama bam na si mi to na zukula muluma asi zukula na we ke resiste we bang pa na lo ma ka zukvi zukula muluma na an tuna zukvi volo ya madilo parce que dans le long tu volo ya madilo ena on kana ke yena dam sin ne yake ma ado yon tin ubongo women ubongo na eki tu gura ya jimen man nyaba na man kom parce que zukula ay komba tu pour la zukula mena me comme zukfi c'est ya we bibi sa na ya mo wora na women du ko pan do pa asuna mi o me yen mi bo mo bo Facebook baba na winto mi bo mo Facebook ada Facebook yon ngabo comme doctorat na mi tangni from mi wo enga bena menga kana Facebook WhatsApp manga ta tello na me bom kon me bom ta kolu kon me zukfi me yuna men nyagal ndengi c'est me pap ou jam on yuna do men bon spécialiste de style ou voilà ngumi bo bina un spécialiste de style ne va à bon niveau me kala ko placimen et style yese otima bom zana me won bete wodun bede ngoyema do asuya me comme je crie do me ka bo nyang bam na comme nga je crie na wore nga wo me na me comme ya sam la buite
na mi gbe pouvoir mi ti chouan boulbo siba avoir bene zibot bia les sang but yom de jere mi jam na mura telva ngu wa ugura na uti jam u jam na wa u samle bia mus ana abati asuya bura bubu bura suya me ko amina asuna ngele koma na ewoni ete bula ngapis bepia ausa eton beti egbe mo niveau ne jiba mo ukala a amlume mo e aluma asi e ujam ngite la woni gla ji pam mo pite na murusa gbana abubu na ajam na mbubu me kepamba mo dinyo mo ya pamba e mo on da envo blika na bile bini mi tibe blika na koy aussi comme na bien ne va na ou sonne mais son na ina pouvoir te ndon iba bo banga ke bede mo beti ke bede na mi kan mo tisinga comme na dige bet comme tout le temps woni bibia donc me ka di line na me jam na pobia abseba pouvoir asna asebe na se non il n'y veut pas me on e bo na akuwa anga jana akuwa mi be pire yin ba na e timi ko mu namzin absabi masa jamana e bore pam na akuwa donc jugana le pobia nu mo suna ungo le pobia ka ya we nu mo suna jibi kuluro go we jugana de talngan na atani bo bi jotan ngumfa murakana murus a murumo agbana bomana na atika durubang atika comme minimum comme non ngani e mpi lumngan parce que namutu sungman voir ngan tal na mo miss kol ngana itabi parce que itabi be comme na ngebombe bia ngebna université mi nga wona bugma ba bourse gouvernement a vraiment wona bi sawi mo nga longa bi usine bo kombane parce ngele e bo ba i pome neyo mi jo zez te wona akọ hon mari jami jamdo na mi gbe mi tare na mi yo mi gbe no ma bu ko na anu mi pop mi ti pama yo ti lung minam ko nga ti ma ko ni nga ko so murabe ni na do we ge jimwani do me magistrat do me ge jimwani do me ge comme na do me ge eti comme santu bo me di na ngala nga magistrat mo ngo ina lawyer mo nyo mo wa ngo ai kana akabe olora de bien de vous usulum ne pobiana donc pobia omni donc bizda ene ba ni mi di comme na di lumna super bia ne bo di juna so be jibon be to habot na be jib donc jogan tunité tu mi gbeb kan mo be ti anga be jibi bo be di jibi mi du anu mo mbala kolganda vomri e mu yana mo e tuni mene ana jibi ana ta yenta ta ni paige pam ya bon bi be bi vulu ya mi ga o do bon bi mi mbiane tangala yen ben no buna bo vulu a ben o lero mi na ni jin mo ati na mo ati jin do me kama mkami na vabra asuya ni mina vaba like be mpi inami le bo isamsrela ne ebe bo ne samsrela etinga ke murusa kene nyimena namui mais comme na ibor miri jana bonna pouvoir benne bo be mina mi carbona comme ngana mi tabina gemi que mi tab libena mbia tu vois na si bonya buru machanma e kana tu bi men école et tu m'as ya kolo parce que une kolo tu ouais comme na bo fi bi loi école peut e bo ma jin de talent yo na pas nam be piri mi bu sang na su mo bazimi mi yala mo so mo tan mungu ngan bingi
moi tun ari job na mura ga sona ngaze berien chang cho esepam lai wula esi job na mama ti komisa ma wodu komisa o parce que c'est sunna donc quand même mo komisa ma we ba ke loma o ka bana mo so e lawyer wo mo so e tomot bi o so e we ma mana mo bena na kimi tamen me yina ik banma me yina bo be nye kanga mo pateur do ma ya amui me bena la me ma me landon ite me ya amo so mo tan me kat me ka amang wi ngma ik kiri me dik amo so mo tan ite me bena bo bangan ma anga pis e ke koma me zi yale bo no mo di nam no mo di lo me to kom do de kana gimi rije me ke mbane do gimi rije jugan ma ko ma ne ko ma me jamana en kolomo to koy to bon bani to bo ntaba bia be ken kolo to zun so isama mo te sa e mo gbam saka e me ke uzun so me vemi na bunchoni e mi tamna mi ke lu rambra mi ke binelo me malane malu